first untuk the question 1, which is what type of model would best represent the data? Use the Excel file timeline tools to find the best among the option provided. Okay, first kita fill out the data given dekat Excel, iaitu data advertising and sale. So the best untuk represent this data adalah kita gunakan scatter plot. Okay, scatter plot ni untuk place dependent and independent variable. So kita akan tambahkan trend line untuk show relationship between the advertising and sale. So scatter plot are the best option to represent this data. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Nur Razli dari kelas BA 2354B. Hari ini saya akan menerangkan macam mana saya mendapatkan jawapan untuk question number 2 untuk guru assignment FGT 555. Okey, untuk question number 2 kita akan menggunakan loan data. Okey, so first kali daripada question tersebut kita perlu construct a scatter chart for monthly income versus loan amount and add linear trend line. Then kita kena detect what is the regression model, and if an individual has 7,336 as monthly income, what would you predict the loan amount to be? So daripada question tersebut kita boleh detect, boleh recognize apa kita punya X variable and Y variable kita. And monthly income adalah kita punya X and loan amount adalah kita punya Y. So kita akan highlight dua ni. Okay, untuk first step kita akan insert scatter plot dan akan keluar kita punya scatter plot. Okay, and then kita boleh add kita punya linear trend line untuk tahu kita punya plot ni adakah linear ataupun tak. Okay, and then untuk second step kita akan pergi ke data dan kita pilih data analysis and then choose regression, dan kita masukkan kita punya Y range dan X range, dan kita tick residual, standardized and residual plot, dan akan keluarlah summary output macam ni dan juga residual plot kita. Okay, daripada kita punya summary output ni kita dapat tahu kita punya intercept adalah 244,864.38, and then kita punya X variable 1 adalah negative 19.07. Okay, regarding the question, kita perlu recognize what is regression model yang kita dapat daripada data loan ni, dan yang kita dapat adalah scattered graph plot. This is the regression model. Then untuk second question, what would you predict the loan amount to be if individual has 7,336 as monthly income? Kita akan menggunakan equation formula Y sama dengan B0 plus B1X. Dan daripada formula ni kita refer kepada data analysis kita dan masukkan amount dia, dan kita akan dapat loan yang dia akan spend adalah 104,966.448. So this is the answer for question number 2. Okay, that's all from me. Assalamualaikum and good day, Dr. Azma. My name is Iqmal Arif bin Muhammad Iwan from BA 2354B, and I will be explaining how to do the question number 3 from page 82. Okay, first we look at the graph and identify which is the value of X and Y. Okay, based on the question, the wedding cost column as the Y as the dependent variable, and the attendance column will be as the X as the independent variable. Okay, now we go to data analysis and go to regression and
input the data range. Okay, y will be the wedding cost, and x will be the attendance. As the independent variable, and then click the three checkbox here: residuals, standardized residuals, and residual plots, and click the output range. Click this and so that it will display where you want to display the answer, and then click OK, and you will get these answers. Accept this. So question A, interpret all key regression results, hypothesis tests, and confidence intervals in the output. Okay, before we do that, we need to highlight the importance data in the answer based on the data analysis we performed earlier. The multiple R, the R square, standard error, the significance value, and p-value, and these four value. So the R square, it will be the coefficient of determination, 0.5377. I take the value from here, the R square, regression statistics, and this means that 53.77% of the variation in the wedding cost can be explained by the change in the attendance. Okay, the p-value is 3.04. I take the value from here, which is less than alpha of 0.05, so we reject the null hypothesis H0. Hence, the slope is not equal to 0. Using a linear relationship, attendance is a significant variable in explaining variation in wedding costs. The next one is multiple R. This value, the first value here, it will be 0.733. The slope is positive. There's a strong positive linear relationships between wedding cost and attendance, these two columns. Next one is standard error. The estimate of the standard deviation of the error is 9195, this value. For the next question, B, analyze the residuals to determine that the assumptions underlying the regression analysis are valid. First, we create this graph from this column, standard residuals. It will be like this. This is the data. This is the data that I get from the data analysis. Okay, so the linearity, scatter diagram appears linear and residual plot appears to be random. This assumption is valid. Normality of errors, residuals are not normally distributed, so this assumption is valid. Is invalid. Homoscedasticity, variation about the regression line is constant. Independence of errors, this assumption is valid because the residual data are independent. Assalamualaikum, my name is Muhammad Redudin bin Fikri. I will present for dataset weddings and continue for question C. Use the standard residuals to determine if any possible outliers exist. First of all, I'm selecting data from standard residuals and go to the insert and choose scatter plot. From the scatter plot, I can determine there are possible outliers exist, 2 outliers.
So, observation 1 has a standard residual of 2.195 and observation 3 has a standard residual of 2.841, which are all at positive 2. As a result, these two observations are outliers. Next, for question D. If a couple is planning a wedding for 175 guests, how much shall they budget? I'm using equation y equal b0 plus b1x. For b0, the value is from coefficients of intercept 1905.688623 plus b1, the value is from coefficients of x variable 1 130.1212575, and for x, the value is from the question wedding for 175 guests. So the answer is 24676.9089.55. This is the budget for the planning a wedding. That's all from me. Thank you. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakam Arif bin Nasir dan pada hari ini saya akan menerangkan ataupun membentangkan bagaimana saya mendapatkan jawapan bagi soalan 4A dan juga 4B. Okey. Pertama sekali mari kita pergi melihat kepada dataset kita. Okey, di sini pertama sekali mari kita melihat pada soalan. Using the data in Excel file crime, apply the Excel regression tool using crime rate as dependent variable. Jadi di sini cakap crime rate merupakan dependent variable. PT ratio in the region as the independent variable. Jadi cakap di sini PT ratio merupakan independent variable. Jadi kat sini kita dah dapat membuat satu ataupun dapat melihat bahawa si rim ini merupakan dependent variable ataupun kita kenali sebagai Y, manakala PT ratio merupakan independent variable ataupun kita kenali sebagai X. Di sini kita dapat melihat bahawa ini merupakan simple regression atau simple linear regression. Jadi jika dia dikatakan simple regression kerana dia mempunyai satu saja independent variable. Jika dia mempunyai dua ataupun lebih independent variable, maka ia akan lebih menjurus kepada multiple linear regression. Okay. Jadi mari kita generatekan result daripada data analisis. Pertama sekali pergi kepada data analisis. Kemudian kita pergi kepada regression. Jadi untuk input Y, kita masukkan nilai Y. Manakala untuk nilai X, kita masukkan input X. Jadi untuk data ini saya ingin mendapatkan ataupun memunculkan data tersebut pada skala E7. Okey. Di sini kita telah mendapatkan output daripada data analisis yang kita lakukan seperti tadi. Okey. Jadi di sini ada beberapa perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita highlight. Jadi pertama sekali adalah
multiple R. Jadi multiple R ini merupakan dia menunjukkan sekuat manakah sesuatu hubungan linear tersebut. Kemudian kita pergi kepada R square. Jadi R square ni dia memberitahu kita berapa banyak poin yang jatuh pada regression line. Kemudian kita pergi perkara yang perlu kita highlight di sini adalah standard error. Jadi standard error ini merupakan ketepatan di mana regression coefficient itu diukur. Jika coefficient itu lebih besar daripada standard error, maka coefficient tersebut mungkin berbeza daripada kosong. Kemudian, apa yang kita ingin highlightkan lagi di sini adalah significant F yang merupakan ataupun yang menunjukkan kemungkinan bahawa null hypothesis dalam kita punya regression model tidak dapat di-reject. Jadi ia menunjukkan kebarangkalian ataupun kemungkinan. Okey, jadi yang terakhir kita melihat kepada p-value. Highlightkan p-value di sini. Okey. Jadi setelah kita highlightkan ke semua perkara yang perlu dilihat, maka barulah kita dapat generate kesimpulan ataupun jawapan bagi nilai-nilai yang telah kita highlightkan. Jadi di sini nilai-nilai yang kita highlightkan itu dapat dikeluarkan dan dapat dibuat kesimpulan untuk kita mendapatkan jawapan untuk A. Jadi kita pergi pula kepada untuk mendapatkan jawapan bagi B, iaitu use the standard residual to determine the outliers. Jadi di sini untuk kita menentukan outliers, kita perlu mencari ataupun meneliti kepada residual output, iaitu pada standard residual. Jadi jika result di sini melebihi ataupun keluar daripada lingkungan digit 2, maka kita dapat katakan ia sebagai outliers ataupun dia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi outliers. Jadi mari kita lihat pada data ini. Sama sekali sini ia melebihi daripada 2. Okay. Di sini kita dapat membuat satu pemerhatian ataupun kesimpulan bahawa 21, 23, 31, 32, 33, 34 dan 35 observation merupakan outliers di mana dia melebihi daripada 2.
Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk soalan kelima, iaitu the Excel file salary data provides information on current salary, beginning salary, previous experience in months when hired, and total years of education for a sample of 100 employees in a firm. So untuk soalan A, iaitu develop a multiple regression model for predicting current salary as a function of the other variables. So untuk develop a multiple regression model, kita menggunakan data analysis tool pack. So kita just pergi data analysis, and then kita tekan regression, ada OK, dan kita masukkan data untuk input Y range, iaitu current salary, daripada current salary, and then kita tarik ke bawah sampai semua data, and then kita masukkan input X range, iaitu daripada beginning salary, previous experience, education, and kita ambil semua, tarik sampai bawah, jangan ada yang tertinggal pun, and then kita tick the labels, kita nak masukkan label dia, and then output range kita masukkan, iaitu dekat sini, kita nak letak kat sini, and then kita tick the residual, standard residual, and residual plots, dan kita tekan OK. So bila dia tekan OK, dia akan keluar dekat sini. So this is the multiple regression model untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, find the best model for predicting current salary using key value criterion. Okay, from the multiple regression model, kita observe that variable previous experience has the highest p-value. Okay, kita tengok balik kat sini. It has highest p-value melebihi alpha. Maksudnya p-value lebih besar daripada alpha. So kita fail to reject, menunjukkan the previous experience ni dia is insignificant in this model. So kita remove this variable from the model, and kita run again the multiple regression. Kita run yang baru. So bila dah run yang baru, so inilah multiple regression model yang ada dua variable je. Sebab kalau kita tengok dekat sini, from the output, kita tengok dia punya adjusted R square, value dia berkurang daripada yang original punya. Kalau kita tengok kat sini, ok, berkurang. Yang original 0.7969, yang baru ni 0.7949. So dekat sini kita boleh cakap, after remove the previous experience variable, the model was not good fit. Maksudnya model yang baru ni tak bagus. Therefore kita boleh concludekan jawapan dia, the original model is the good model for best predicting the current salary. So model yang bagus ialah yang ni, the first model, yang original model punya. Thank you.